Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Ibnu Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi ashabil kiram. Tumila rujima syekhina muallimina wa abaina wa ummahatina qarabatina wa jiranina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan lil Habib Hamid Hashim bin Abbas bin Hashim khususan lil marhum bi Haji Muhri Abdullah Zain bin Abdul Qini khusus marhum Haji Abdul Qadir bin Juhan walidina walidikum mamatina matikum mamatul muslimin ajma'in khususan ya Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Madani annallah al-karim yataghashana taghasham birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis kita yang mulia ini. Mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sabarataan diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkannya dan diikhlaskan di dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat pengikut ila yaumil qiyamah. Jemaah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-Imam Syekhul Islam al-Alim al-Allamah Qutbid Da'wah wal Irsyad Gawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alin al-Haddad. Thumma innal hasada qad yakunu ala umuri dunya kal jahi wal mal. Kemudian bahwa dengki itu terkadang yang didengkikan itu perkara dunia seperti pangkat dan harta. Wa hiya asgharu min ayyuhsada 'alaiha, dan perkara dunia itu terlalu kecil. Bal yambaghi laka antarhama mani betuliya biha, bahkan semestinya bagi engkau kasihan orang yang dibalakkan oleh Allah dengan perkara-perkara dunia, wa tahmadallaha alladzi afaka minha, dan semestinya engkau bersyukur kepada Allah yang Allah selamatkan engkau daripada perkara itu dunia. Kita kada diberikan jabatan, jangan dengki lawan orang nang beisi jabatan. Kita ditakdirakan kada diberi banyak harta, jangan dengki lawan orang banyak beisi harta. Kenapa sebabnya? Sebabnya perkara dunia itu terlalu kecil. Seharusnya kita bahkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Kalau kita melihat misalnya ada orang bisi jabatan, tapi dengan jabatan itu inya salah gunakan, inya kada adil misalnya aja nih. Dengan jabatan inya menyalahgunakan, tambah bersyukur kita. Kenapa sebabnya? Syukur kita kada diberikan jabatan, barangkali kalau kupina kita nang kayang itu juga. Jadi hagen ngapa mendengki orang nang bisi jabatan. Orang banyak bisi harta misalnya. Tapi dengan harta itu misalnya aja nih orang itu bermaksiat kepada Allah. Hagen ngapa kita dengki lawan orang banyak harta yang maksiat kepada Allah. Nah, amun kita boleh aja hendak supaya berisi harta banyak kalau niat kita tuh untuk kebaikan.
Boleh aja kita supaya bisi jabatan, supaya dengan jabatan nang itu kaina kita kawa mengagungkan atau meninggikan agama Allah. Boleh aja kita menghendaki bisi jabatan, boleh aja kita bisi banyak harta, baik keinginan toh, asal tujuannya nang baik-baik. Jadi ujar sidin, innal hasada qad yakunu ala umuri dunya kal jahi wal mali. Kemudian bahwa dengki itu terkadang yang didengkikan itu perkara dunia seperti pangkat dan harta. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita sedikit membaca manaqib Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadhil ummata bil manaqibil aliyah. Wa manna ala ba'dihim bitla'i asrari wa ikhtara minhum bil wilayah wa sallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'dini asrari rabbaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in sunnatihi saniyah amma ba'. Syahdan adalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatir Rasul. Bertepatan dengan tahun wafatnya Wali Kutub As-Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi pas Maulana Syekh Samman Al-Madani ini lahir, pas bertepatan pada tahun itu wafatnya Wali Kutub As-Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Nang kitab kita baca tadi pengarang kitab Adab Sulukil Murid. Dan Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Samman wafat pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatir Rasul. Pada hari Arba tanggal 2 Dzulhijjah Al-Mubarakah dan dimakamkan di pakuburan Al-Baqi Al-Ghardak berhampiran dengan pakuburan sekalian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti umur sidin itu kurang lebih 57 tahun. Di antara wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman Al-Madani, lazimkan oleh kalian sekalian muridku, lazimkan oleh kalian sekalian muridku salat 5 waktu berjamaah dan salat Jumat. Dan makanya ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Dan jadi wasiat Tuan Syekh Muhammad Samman ujar sidin, lazimkan sambahyang 5 waktu berjamaah. Sambahyang berjamaah itu sabda Rasulullah, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Sambahyang berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada sambahyang sendiri, sambahyang surangan dengan 27 derajat. Makanya orang-orang salaf bahari itu, ulama-ulama bahari itu kalau misalnya tulah taluput daripada sambahyang berjamaah itu dianggap mereka sebuah musibah. Pernah diantara mereka tuh ada nang luput sambahyang berjamaah asar. Kenapa kadeta sambahyang berjamaah asar? Sebabnya waktu itu sidin berada di kebun kurma. Pas baya bulik kalinya orang tontongan sudah sambil yang berjamaah, yaitu kebun kurma itu tadi kada tanggung-tanggung disadakahakan sidin saberitaan lawan fukara dan masakin. Kenapa sebabnya? Sebabnya ujar sidin tuh kabun itu napa termasuk yang melalaikan daripada sembahyang berjamaah tuh ulama-ulama bahari. Amun nangka kayak kita nih misalnya menuruti nangka itu bilang kada baharita lagi sako. Sebabnya sembahyang berjamaah ini disebutakan ujar ulama, sembahyang berjamaah itu diterima atas tiap-tiap keadaan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala melihat kepada imam.
Apabila didapat di imam itu dalam hatinya kebaikan, maka Allah terima imam, Allah terima makmum sekalian. Tapi kalau misalnya di hati imam tuh ada kebaikan, tapi ada di dalam hati di antara makmum itu tadi, maka akan Allah Ta'ala terima berkat makmum nang saikong itu tadi, jamaah imam dan makmum sabarataan. Ternyata pulang ada orang sambil berjamaah di dalam hati imam nih, pada imam kadada kebaikan, di makmumnya saikong-ikong saja kadada juga kebaikan, tapi sampai yang berjamaah maka Allah terima sabarataan berkat mereka berjamaah. Itu ujar ulama. Makanya disebutkan di dalam kitab Al-Minah Husaniyah, seorang yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sidin sawat pernah sampai yang isya itu tadudi. Jadi orang tontongan sudah sampai yang isya berjamaah, kalinya yang masih gitu habis sudah orang. Sedih sidin. Kenapa ada sawat sampai yang berjamaah? Akhirnya pada malam hari itu sidin sampai terbit fajar. Terbit fajar berarti sebelum subuh. Sampai situ kenapa? Nah, sebabnya sidin menutupi gara-gara tadi sampai yang isya kada berjamaah. Bahkan ada lagi seseorang imam Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri, sidin sampai yang isya nang ini luput daripada sampai yang berjamaah. Akhirnya sidin manggawi sampai yang isya itu kada tanggung-tanggung 27 kali. Sampai yang isya 4 rakaat salam, sampai yang pulang 4 rakaat salam, sampai yang pulang kada tanggung-tanggung sampai 27 kali. Kalinya pada malam hari sidin taguring itu tak mimpi, seakan-akan sidin itu tadi berada di atas kendaraan dan di muka sidin itu ada juga rombongan nang bagana di atas kendaraan dan banyak. Akhirnya bubuhan rombongan ini tadi tuh jalan, sidin jalan juga, nang di muka ini laju dilajui sidin juga, cuman sidin jangankan menyalip maimbayi aja kada kawa. Jadi sadang sudah dicapati sidin tuh kandaran, berkata kandaran tuh bilang pulasan tuh habis sudah, tatap aja jangankan menyalip tadi maimbayi aja kada kawa. Kalinya di antara jamaah rombongan yang di muka ini tadi cangang ke belakang lawan sidin, wahai siapa Ubaidillah bin Umar, kada usah gin ikam tuh ibaratnya tuh malah lapahi kandaran ikam benama hendak menyalip kami, kada kawa ikam tuh menyalip kami. Jadi ujar sidin kan apa? Jadi aku ni kada kawa maim bayi menyalip buhan pian nih. Sebabnya ujar nang cangang lawan sidin itu tadi, kami ni sambil yang isya berjamaah sedangkan pian itu sambil yang isya surangan. Padahal 27 kali kada sekali kada, apalagi sekali wara. Itulah diantara keutamaan orang sambil yang isya, sambil yang berjamaah. Makanya itu salah satu diantara wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Bahkan ada yang menyebutkan sembahyang berjamaah itu fardu kifayah, ada juga yang menyebutkan sembahyang berjamaah itu sunnah muakkadah. Nang jelasnya keutamaannya itu tinggi, keutamaannya itu sampai 27 derajat. Mudah-mudahan kita sabar dan diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu sampai yang berjamaah, dan mudah-mudahan sampai yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit kita bertahlil, kita hadiahkan kepada Al-Habib Hamid Bahashim bin Abbas Bahashim atau Habib Basiri. Yang kedua kita hadiahkan kepada Kiai Haji Muhri Abdullah Zain bin Abul Kini. Beliau itu merupakan pendiri madrasah atau majelis Subulus Salam Bebirik. Memang tadi ada undangannya, cuman kita ada juga majelis, jadi kita mengirimi juga lewat sini. Dan juga kita mengirimi kepada almarhum salah satu donatur kita yang beliau itu pernah bersedekah, berhadiah kepada majelis kita, yaitu almarhum Haji Abdul Qadir bin Juhan, dan hari ini menyaratus. Jadi kita sedikit bertahlil, mudah-mudahan apa yang kita baca
Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده دائما سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزير الصلاة والسلام على رجال مشايخنا معلمنا بنينا ومهد قرابتنا وجيل وخصوصا مولانا الحبيب حميد بهاشم بن عباس بهاشم وخص المرحوم كهجي موري عبد الله زين بن عبد الكني خص المرحوم حجي عبد القدير بن جوهان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وبلغ وتقبل واجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم ما هللنا من قول لا إله إلا الله وما استبهنا من قول سبحان الله وما صلينا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما فعلنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة
الله نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الرياض إخواني من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين وعلى كل أصحاب القرب والتابعين وتابع التابعين من تبع بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين الفقهاء المحدثين والقراء الباسين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنين خصوصا لمولانا الحبيب حميد بهاشم بن عباس بهاشم والمرحوم Haji Muhri Abdullah Zain bin Abdul Kini والمرحوم Haji Abdul Qadir bin Juhan اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة المغفرة والشفاعة عليهم وعلى القبور برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة ثم تسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian kita membaca doa selamat, mudah-mudahan kita sabratan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yaitu Kanda Haji Sufyan yang menjamu kita dan yang lainnya, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita sabratan dan wabil khusus Sidin tadi sekeluarga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya. Amin ya rabbal alamin. Bisalamatinal Fatihah. أمين الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعون والحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.